Subic Yacht Cruise. Victorious. Hi guys. Hi. Our Doctora. Hindi yan. Sa YouTube ko yan. Sasakay kami ng yate. Aba, imot na imot mo yung roder. O, parang ikakasal lang, o. Saan kayo pupunta? Atin kami ng kasal. Ni Bel. Aba, bruha! Hi, guys! Ano ba atinan nyo? Binyag or kasal? Woo! Hindi makita yung guwan. Yung mga ninang ko sa kasal. Number 1 si Doctora. Wish ko lang. Okay. Si Doktora nga rin sabi niya. Yung kalahati na. Another day, another laag day. Hi guys. Hi guys. Table number 8 tayo? Table number 8 po. Number 8. 7 bucks. 7. Table 8. Oh. 7 packs. Ah, dito tayo. Hello. Hi, Doctora. Punta ka doon, Doko. Punta ka doon. Diyan lang. Okay, smile. Okay. Nakakita yung view. Since you've been Para mga pinalaki ng sex bomb ko. Beste na. Yan ang kayo dyan. The boat, baby. Don't take the boat over. Don't rock the boat, baby.
Mamaya pabalik ka. Thank you.